going to learn something. Que les había comentado que estaríamos... Sorry. Recuerden, les había mencionado que íbamos a ver algo, un tema especial el día de hoy. Remember what it was? I guess no. I don't remember, teacher. Okay, don't worry. We are going to learn how to write our own CV and Yeah, questions during the interview. Remember yeah, what teacher. it was? Sí. Preguntas durante una entrevista de trabajo y cómo elaborar nuestro CV. So here there is a real CV that one of our teachers allows to share with you. So he's Camille Kimmers, and he's from the Netherlands. Okay, so Camille, he has a good CV, right? Sometimes when we write the CV, we commit some mistakes, right? One of them is we don't need to add the full information. If you check, well, we have separatedly here, we have some highlights. Los highlights son las partes principales, los datos principales de la persona. Datos, what kind of information do we need in a CV? ¿Qué clase de información necesitamos en un CV? What information do we need to add every time on a CV? Contact dates. Contact details. What else? A little paragraph about us. Mm-hmm. I don't know, the experience. Mm-hmm. Where's place where you work. Mm-hmm. In my CV, I have a like FODA. You have what? Sorry? FODA. Did you know it? Mm-hmm. I don't know. Yeah, it's for your, yeah, it's for your strengths. Yeah. Strengths, weaknesses. Weaknesses, fortalezas, debilidades. No, opportunities? No. Something like strengths, opportunities, weakness, abilities, I it. guess. No, I don't know. I don't remember very well. Okay. Direction, all kind of. Was like this. In English is like this. It's but what it is. As what? Right. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Strengths, of weaknesses, opportunities, and threats. Mm-hmm. Yeah. Okay. Very well. So yeah, that's the analysis. Yeah, teacher. Very well. That's a good idea. Here, our teacher, as you can see, added some information, right? En the highlight section, que está es este párrafo o esta información, pero en la izquierda, de color azul oscuro. Si es azul, bueno. En esta parte tiene contact, right? So here we have his number, here we have the, well, email address. He says the city where he lives. For this kind of job is not relevant to know his address, right? Su dirección completa no tiene que realmente escribirla, right? It's just the place and city where he's from. The education, right? So you can see here, like the principal things, right? Obviously, we are not going to fill, I don't know, we're not going to fill with information that is not relevant, right? For example, quizá, pues, bueno, a nuestro empleador no les interesa en qué kinder estudiamos o en qué primaria, right? So we just need to add important information, right? Like maybe high school or university
if you did a bachelor, esto lo llamamos, ¿verdad? Bachelor degree es la licenciatura. Bachelor degree, you need to inform them if you have a bachelor degree or a master degree or a PhD. Philosophy doctor. Okay. So there is the, aquí nos informa, ¿no? En qué universidades, escuelas estudió. Okay. Very well. So basically he studied something related to chemistry. And he even worked, right? He will have, well, here it says about where he worked as a teacher of chemistry, certifications he has, certificaciones con las que cuenta. The languages he speaks, in this case, Dutch, English, German, and a bit Spanish. Some other skills y algunas otras habilidades importantes con las que toma. Okay, so I would like to, Gusli, can you help us reading? ¿Nos puedes ayudar a leer, por favor, el párrafo? El que dice about, please. Let's read it. Yes, teacher. Déjelo acercar un poquito más porque no veo. Listo. Yes. Okay. A certified English teacher by Cambridge University with advanced Excel skills, I'm always looking for new ways to develop myself and gain new skills. I am dedicated to my job and work hard to always get the highest result possible. Result possible within the set parameters. Very well. Okay, very well. So here's not telling me anything about, you know, my favorite music is heavy metal. I love pets. My favorite food, you know. Sometimes, yeah, when it's important, right, or relevant to the job you want to have, well, maybe your CV needs to reflect that, right? And the fact is that the CV, maybe you, let's say, you're applying to a job different to a different area, right? Si de casualidad, por ejemplo, tú quisieras aplicar para un trabajo que es de un área distinta y después en unos años quieres aplicar para otro de otra área distinta, entonces el CV tampoco debería de ser igual. It needs to be relevant for your employer. Aquí tenemos dos palabras, employee y employer. ¿Qué quiere decir employee? El empleo. Empleado. Employer. El empleador. Empleador. Exactly. So needs to be relevant for your employer. Aquí, por ejemplo, bueno, nos dice lo que nos puede interesar, right? So this is a very general theme, but he tells us that he's a certified English teacher, which this wouldn't be relevant, for example, for a job in other area, maybe restaurant, right? Entonces, este CV a lo mejor no interesaría tanto si lo llevara él a un restaurante, right? To look for a job. So that's the point, right? Your CV needs to be adapted to the kind of job that you want to have. And another thing is that you don't, I would say overwhelm. Overwhelm is como saturar. You don't overwhelm the CV or you don't overwhelm the employer, right, with details that you don't need. Entonces eso es importante también. No saturamos el CV de detalles que no son necesarios, right? Just for the things that we need. Obviously, the information needs to be true. La información debe ser, pues, verdadera. All the data you can provide, right? If possible, from your previous work experience, right? You can add the phone numbers. Maybe he
didn't have here. Entonces aquí se pone work experience, right? Aquí nos pone que, bueno, here in Mexico, he worked as an English teacher. And then he even worked as an order picker in the Netherlands, right? Eso nos dice lo que él hacía en los Países Bajos, right? So he worked like something like Uber Eats or Didi here, right? Didi Food or Rappi, something like this. He did this in the Netherlands. Okay, assistant security officer too. And internship in the teacher, as a teacher chemistry. Aquí, bueno, sabemos lo que él hacía durante su vida laboral, right? We have here, as you can see, the most recent, it's on top. El más reciente está al inicio. The last is on bottom. Okay, entonces aquí lo ordenó del más reciente al trabajo menos reciente, right? Maybe there were some others, but it wouldn't be that relevant. For example, let's say in 2015, I worked in a pet shop, right? In my case, in 2015, I worked in a pet shop. But if I want to apply for a job as an engineer, is it relevant? Maybe it's not, right? Because also I was an adolescent and it was just a job that I had for 6 months, right? So you just add with the information that your employer considers relevant, right? So that's one of the things that we need to remember. Primero, una sección con highlights. Puede ser así como está de este lado. Hay diferentes diseños de CVs, but you need to have a section for highlights. Una sección en la cual rápidamente podamos ver contacto, lo más importante acerca de tu preparación, educación, right? Your certifications, languages, and important skills. Then everything needs to be just everything needs to be just as direct as we could, including the most important information. All right. All right. Muy bien. Algo interesante acerca de los CVs o que, bueno, no nos debe de preocupar es que realmente la gramática que utilicemos aquí va a ser muy sencilla. Porque como solo damos los datos, entonces no utilizaremos mucho más que pasado, pasado, presente y, bueno, de hecho aquí lo único que utiliza es, por ejemplo, pasado, utiliza presente continuo, pasado otra vez. Aquí utiliza, bueno, el gerundio, presente, pasado. No es realmente tan complicado escribir su CV. All right. Well, let's go now, please, and let's work on the next Kahoot. Y aquí tenemos preguntas que son comunes durante una entrevista de trabajo. So, yesterday we were reading, estábamos viendo un párrafo de una chica que quería entrar no a trabajar, sino como voluntaria en un hospital. Here we are going to learn how to do it, how to write an application letter, some things that we need to consider, right? Y las partes que debe de llevar alguna carta también. So, let's go. Please enter here. Únansenos aquí. Vamos a ver qué preguntas y cuál podría ser la posible respuesta. According to the, some interviewers. There we go. Please, here you scan this code. Aquí también les dejo el código en el chat. Ahí está, pin de juego. Excellent.
Ok, bueno, los que no puedan también pueden dejar su respuesta en el chat, please. Muy bien, esa es una pregunta que creo que se suele hacer mucho, ¿verdad? Please, Heidi, can you read this question? Yes, teacher. What are you looking for a job? Ujú. Ok, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Por qué estás buscando trabajo? Ujú. Muy bien. So, well, what are some possible answers that we can give? Bueno, aquí están Say las for respuestas. Here are very general, very general answers. Aquí dice, ¿no? Para poder, bueno, guardar dinero, bueno, ¿qué es lo que solemos contestar? ¿Ustedes qué contestarían en esta pregunta? ¿Qué contestarían? ¿Por qué está buscando usted empleo? Digamos, no en esta empresa, pero sí, así en general. For to ¿Por qué live está or to buscando? eat? For to To eat. grow in the professional. Ajá, muy bien. Entonces aquí podemos enumerar unas razones, ¿verdad? Aparte de esa self-grown. Muy bien, para crecer como persona, podemos decir self-grown, professional grown, para crecer a nivel profesional. collaborate and learn more about esa empresa, acerca de esa empresa. Mhm. We can say because I'm interested in your company. Muy bien. For to have a lot of money. To make money. Uh-huh. We could say aquí to make money very well. Yes. Well, that's a real reason. To have financial independence. Muy bien. Okay, let's continue then. Okay, very well. So can you please read the next question, please, Uriel? Why are you interested in working for your company? Ujú. Muy bien. Entonces, aquí podemos contestar de distintas maneras. Podemos contestar ya sea because I'm a customer and I appreciate the products, right? Por ejemplo, no podemos decir, yo, por ejemplo, compro o yo tengo esos productos, a mí me gustan y bueno, yo quiero trabajar, ¿no? Aquí es una de las razones que dan. I have a passion, digamos, en el contexto de que es diseño de modas or something related to clothes. I have a passion for clothing. I have a passion for design. Ustedes pueden decir lo mismo, ¿no? I have a passion for teaching in my case. I have a passion for, I don't know, human resources, or I have a passion for communication or dealing with people, ¿no? El interactuar con personas. It's up to you.
I plan on going to the college in this field, ¿no? Quiero desarrollarme más en esta área, something like this, right? Okay, very well. So everything related, right, to something relevant. Let's see. How has the school prepared you for working at our company? Aquí es sobre la preparación académica. Okay, so we have here, right, some of the possible answers. Working with teachers and peers in like working in a team. Trabajo en equipo. I have taken computer classes. I'm comfortable with technology. Deadlines at school as well. Bueno, ¿ustedes qué dirían acerca de su preparación en caso de que quisieran posicionarse para un trabajo? What would you say? Any other ideas? I have the knowledge to diagnose people, I don't know, or make some treatments. This is my kind of CV. Okay. I was studying while I was working in the same area. Okay, very well. That's a good one. Perfect. Muy bien. So let's continue. So here, academic preparation, it's also relevant. Yes. Okay. Why should we hire you? ¿Por qué deberíamos contratar? Okay. I'm eager to be one of your best employees, sorry. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Que tiene la edad para ser uno de los mejores empleados, algo así. Eager es tener muchas ganas. Es como Okay. tengo el deseo de ser uno de sus mejores empleados. Oh, that's intense, right? What is other possible answer? What is another possible answer? I can make a positive impact here. I can make a positive impact here. Puedo tener un impacto positivo en esta empresa, right? Very well. Okay, let's continue. ¿Qué crees que se necesita para tener éxito en este trabajo? Okay, so it's aquí podemos dar algunas cualidades, ¿verdad? Dice hardworking and trustworthy. Hardworking, ¿recuerdan qué quiere decir? Hardworking. Trabajo duro. Trabajador, o sea, el que trabaja duro. Y trustworthy, confiable. Trustworthy. We could add some other qualities like honest, ser honesto, right? Prudent,
Okay, this is what I'm doing is meaningful. Meaningful quiere decir Significado. relevante, meaningful. Meaningful quiere decir relevante. Ok. ¿Ustedes qué otra cosa contestarían a esta pregunta, Nubia? Si te preguntaran, ¿qué crees que se necesita para poder tener éxito en este trabajo que quieres obtener? I think that we need to enjoy it Ujú, and also hardworking, but ujú. enjoy it. You can say, I enjoy doing my job. I enjoy doing my job. Yes, that is important, right? Well, some of the things that we want, right, as employers, lo que las personas que tienen alguna empresa o que están contratando recursos humanos, well, they all have their parameters, right, to hire people. But of course, they wouldn't allow someone who doesn't want to stay in that job for a short time, right? Si algo les indica que nosotros no tenemos intención de quedarnos en esa empresa por bastante tiempo, it's probable that they don't hire us. If they see that we are not that competitive, or we are not willing to, that we really don't want to have that job, then it's probable that we don't have it as well, right? Okay, let's consider some others. Ok, ¿podrías leer esta pregunta, por favor, Sofía? Please. How would you describe your ability to work as a team member? ¿Cómo describirías tu habilidad para trabajar en equipo? Ok. Okay. Y aquí pues podemos mencionar ejemplos en los que en nuestra vida cotidiana o en trabajos anteriores obtuvimos esa habilidad para trabajar en equipo. En este caso, puede ser que una persona que dice Team Sports quizá trabajó en equipo en esta faceta. Ok, otra, fundraising. Tenemos Team Sports. ¿Qué quiere decir Team Sports primero? Equipos deportivos. Y equipo de Después, fundraising. Fundraising. I don't know. Ok, fundraising viene de aquí dos palabras, ¿verdad? Fund, que quiere decir fondos. Raising. Levantar, aumentar. Right? Fundraising is usually for a good cause, digamos, para una buena causa, sin fines de lucro, right? Not non-profit cause. Non-profit es sin fines de lucro, right? So fundraising is for a cause, right? Maybe a fundraise, they can be a foundation, puede ser una fundación para help cancer, kids with cancer, or something like this. Eso se refiere a fundraising. Es ese programa o fundación que recauda fondos. Fundraising es eso, más bien recaudar fondos with a non-profit cause. Entonces, esta persona también puede decir que trabajó en eso, right? In fact, in some universities, en muchas universidades, por ejemplo, escuché que, por ejemplo, en La Salle, or some other like very expensive universities, they ask their students to have volunteer, to have participated in a volunteer program. Les piden haber participado y tener algún reconocimiento de algún programa de voluntariado para poderse graduar. Fundraising helps you work in team, doing something as a human, right? If you're
to be a professional, you need to have that human part, let's say. También dice, have experienced a member of a team sport. Well, you need to choose what you think is more important to you. En tu caso, ¿qué podrías decir? Porque bueno, sí, a lo mejor a algunos no nos gusta trabajar en equipo, pero bueno, para un empleo es muy necesario, ¿verdad? Siempre necesitamos, bueno, tener estabilidad. In your case, Eduardo, what could you say about how you have developed this ability in your life to work as a team member? I Do don't you know, tell us teacher. any experience? Do you have any experience working as a team? Yes, teacher. Maybe working as a team in a project. We need to develop and But in your personal case, en tu caso, ¿cómo has desarrollado tú esa habilidad de trabajo en equipo? because I've been working in different projects with different people, made it worked. Mhm. Maybe that. Perfect. So you see, that's the information that our employer is looking for, right? Entonces, bueno, he trabajado en proyectos, etc. How we can deal with it. Next question. Aquí tenemos rewarding y accomplishment. Esas son palabras que no conozcan. Rewarding quiere decir un sentimiento de satisfacción y accomplishment es logro, como tu logro más satisfactorio en tu vida. One moment, guys, I'm charging my computer. Okay, so here. Accomplishment, what means? Yes, rewarding. So you said synonym of could be satisfactory. Okay. Rewarding. Rewarding is like that feeling of, how can we say? Rewarding viene de la palabra reward. Reward es un premio. Entonces, cuando dices rewarding, es algo que como que te recompensa, algo que te, por ejemplo, puedes decir working as, okay, I don't know, volunteering is rewarding. Hacer voluntariado es como satisfactorio, te hace sentir bien contigo mismo como persona. Es como, literalmente es como decir te paga, pero no que te remunere de esto, ¿no? Sino que te hace sentir bien como persona, eso se refiere. Entonces, most rewarding se refiere a eso, lo más satisfactorio, pero accomplishment es logro. O sea, logro del que más te hace sentir orgulloso como persona, etc. Right? So, tell us in your case, what's your most rewarding accomplishment? Javier, y si es posible relacionarlo con algo del trabajo, porque puede ser que, bueno, podamos mencionar cosas de la vida personal, pero aquí lo que queremos, pues, es sobre todo el contexto profesional. So, Maritzel, imagine that your employee asks you this question. What will you answer? Can you repeat, please? Can you repeat? Yes. Digamos que tu empleador te pregunta esto. What has been your most rewarding accomplishment? ¿Qué contestarías?
tu mayor logro a nivel profesional. Or maybe something academic too, ¿no? Academic también puede ser. Well, academic, when I participate in Mathematic Olympiad. No sé cómo se llama. You would say, did you win? No. Well, you could say, I participated in math. Well, we would say no Olimpiadas, pero sí diríamos como contest, math contest, un concurso de matemáticas. Okay, so you need to mention things, right, that your employee finds, right, and interesting for you, well, in order to hire you. Vamos a ir con el siguiente. Very important, right, too. Muy bien. Esta pregunta es algo que llamamos tricky question. Es una pregunta un poco tramposa o una pregunta que a lo mejor no esperamos contestar exactamente lo que se nos viene primero a la mente. You don't want to lowball yourself. Aquí lo que no queremos es ni ponernos muy abajo, decir, no, yo poquito, ¿no? But at the same time, you don't want to be told no. Tampoco puedes decir, ponerte en la situación de que quieras un salario muy alto y que por eso no te contraten. So you need to keep three things in mind. What's the average salary for someone on your skill level? That's the best thing, right? ¿Cuál es el salario promedio de alguien en ese trabajo, en esa área, en esa posición? Y si es posible hasta investigar en esa empresa, right? So you need to see the average. And then how much does the company pay employees of your skill level? Aparte de eso, con tu nivel de preparación, ¿cuánto debe de pagar la empresa, right? There are some websites like Glassdoor. Glassdoor es una página de un sitio web que tiene los salarios promedios en todo el mundo y en las empresas, cuánto es lo que suelen pagar. Glassdoor. And finally, how much are you getting paid in your current company? ¿Cuánto se te paga en tu empresa actual? También es algo que tienes que considerar. So you're probably getting a new job porque quieres un salario superior quizá al que tenías en el trabajo anterior. So here's when you want to bump, you want to take a little bit higher, pero tampoco demasiado. So you should incorporate all these things, right? Your skill level average, this should be, right? Entonces, bueno, tendríamos que pues contestar con, digamos, worst case scenario, incluso se podría negociar, ¿no? Podríamos decir que no dar un número que sea el menor de lo que esperamos, ¿no? Aquí puedes contestar directamente, decir, my salary expectation is around, y ese around es como alrededor. Y ya, pues contestas. Aquí, por ejemplo, en México solemos utilizar mensual, ¿verdad? Salario mensual. En Estados Unidos, por ejemplo, se maneja el anual. Entonces, sí, no se menciona, por alguna razón, casi no utilizan salario mensual. Ellos siempre hablan de lo que se gana al año. Okay, so you can say like this. Aquí no vas a, si te lo preguntan, pues puedes contestar directamente, ¿no? Aquí mencionar tu salario, ¿verdad? Sin tampoco, no es necesario, por ejemplo, ni recomendable mencionar cuánto ganabas en tu empresa anterior, en tu trabajo anterior, porque bueno,
aquí podría ser una mala, si es posible, ¿no? Porque hay empresas en donde te pagan lo que te dicen y no es posible negociar. Pero si puedes comentar esto directamente. My salary expectation is around this and this. Okay, let's go. Coméntame acerca de un problema importante que recientemente tuviste que manejar. One moment, guys. So it says, in a group project, I split the responsibilities too. Okay. Who is a split teacher? Sorry. Split, dividir. En un proyecto grupal, dividir las responsabilidades, etc. Sought, busqué ayuda. Sought out. Sought out quiere decir busqué ayuda de mis peers. Peers quiere decir compañeros, ya sea de escuela o de trabajo. Peers. También puedes decir workmates o colleagues. Colleagues, colegas, ¿no? Colleagues, workmates, peers. Shoot out, what means, teacher? Shout out es el pasado de seek. Seek, ese es un verbo súper regular. Seek es buscar. Seek out. Buscar. Ayuda en pasado. Sought out. Thank you. Yes, you're welcome. Okay, so I would like to listen from any of you. A ver, dinos, Gabriela. If there was you had your employer and they ask you, tell us about a major problem you recently handled. Recuerden, handle, ¿qué quiere decir? Manejar. Manejar, pero no manejar de drive, manejar de... Equipo, ¿no? De cómo resolviste, cómo atendiste un problema, right? Okay. So tell us maybe something can be real, right? That you had that problem you had at work and you had to solve. Because many times in our work we have to solve problems. Tenemos que resolver problemas, ¿verdad? En nuestro trabajo sometimes. So tell us a major problem that you recently handled. Okay, my major problem was when I fired my assistant because in my area is very difficult and precise. ¿Cómo se puede ser preciso? Preciso es, bueno, pues sí, precise. And It's precise because it's the contability, and he always have a lot of mistakes, and I fire him. And this moment Pero por interrumpir, aquí en vez de decir contability, diríamos accountancy. Okay. Accountancy y accountant es contador. Okay. And in this moment, I have a new assistant, and it's very, very professional. Professional. Okay, very well. That's good to hear. Yeah, imagine, especially in accountancy, if you mistake something, if you commit mistakes, your client could go to jail or could have to be fined, right? Yeah. Yes, So it's very delicate. Yeah, that's true. Okay, have you ever had difficulty with a supervisor or teacher?
Se nos pregunta si has tenido dificultad con algún supervisor o maestro. Basically, if you have had problems with an authority, right? Basically, they want to know if you are a problematic person. Okay. Entonces, aquí vamos a leer las respuestas incorrectas. Sí, me molesté y me fui de la clase o me fui del trabajo. No, because I bottle up my feelings. Aquí es como embotello, bottle up o encierro mis emociones. Bottle up. Esas no serían buenas respuestas, ¿verdad? On the other hand, there is always something in common to get along. Ok. Siempre hay algo en común para poder llevarnos bien. Ok. I arrived early to discuss an issue privately. Llegué temprano para discutir el problema de forma privada. In case you had a difficulty, right? Thank you guys, very well. So what other kind of questions they can ask you during the job interview? Okay, podrían preguntarte, tell me about yourself. One moment. Ok. Aquí, esta clásica pregunta. Cuéntame sobre ti. Can you please write on the chat what you probably answer? Podrían contestarme qué es lo que ustedes contestarían si les preguntaran esto. And just let me get my charger because phone is dying. One second, guys. Aquí está la pregunta. Tell me about yourself. Pónganme en el chat cómo contestarían. One second. What happened, guys? No me escribieron. ¿Qué contestarían para esta pregunta? Tell me about yourself.
Well, some things to, aquí, bueno, Eduardo nos está escribiendo. I'm hardworking person, enjoy working as a team, perseverant. I have a lot of experience in this area. Sí, entonces, algo que no quieren, ¿verdad? No quieren saber tampoco our whole story, no quieren saber toda nuestra historia, ni tampoco logros irrelevantes para el trabajo, ¿verdad? Que estamos solicitando. So, basically, briefly introduce yourself. Introducete, es decir, tu nombre. What's your name? How long have you been working as? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esa área? What do you love about your job? ¿Qué amas acerca de tu trabajo? And maybe 2 to 3 achievements y 2 o 3 logros que has logrado. That's it. For example, I would say something like, hi, my name is Eduardo. I love the beach and playing guitar. And I'm a fan of piña colada. No, it's not what they are looking for. Muy bien, aquí nos pone también, I'm a lawyer with more than 20 years of experience. I have a master's degree in public policy. And I have a PhD in public administration. Muy bien, mencionar su maestría, su doctorado. This is what the employers are looking for. Siguiente pregunta. How did you hear about this position? ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo descubriste este puesto de trabajo? ¿Qué podríamos contestar? Nos dice, muy bien, Heidi, I'm Heidi, I'm a lawyer, graduated from UNAM, have worked in the federal government and state government. Excellent, that's interesting, guys, exactly. Another one, ¿cómo descubriste esta posición? Well, we need to show excitement and curiosity, right? Here you can share, right, how your passions match. Cuando preguntan cómo nos encontraste, ¿no? Pues bueno, puedes mencionar quizá la forma en la que escuchas acerca del trabajo, but also say how your passions and how your abilities match this. Okay. Very well, guys. Well, tomorrow we will have even more practice with questions. Vamos a tener más práctica de estas preguntas. Todavía nos faltan algunas preguntas por ver. I would like you to work for homework, work on the next thing. Ok, se va a dejar de tarea para mañana, page 83. Es el review de la unidad, ¿vale? Y de tarea para el fin de semana se les va a quedar, por favor, que elaboren su CV. Lo vamos a elaborar. Les voy a enviar el ejemplo del maestro Kimmers y para que ustedes puedan elaborar el suyo. No se necesita gramática muy compleja, es información al grano. To say like this, so this is your homework for the weekend to work on your own CV in English, of course, right? Okay, so for the homework for tomorrow, please work on the page 83. Eso sí, la review de la unidad, por favor, para el día de mañana. Es el review sobre el futuro, logros en la vida, etc. Right? Y hay algunas frases, ¿verdad? De cómo contestar para poder crear, poder seguir con una conversación. There it is. Okay, guys, so aquí está la foto de la tarea, es page 83. And that's it for today. So thank you so much. See you next class. Take care. Thank Bye. you. Thank you, teacher.